un peu plus des confrères de la presse, mais bon, ils s'intéressent plus à la politique qu'à... C'est dommage. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin M. Faisal Ouhedda, président de l'Association des diabétiques de la Wilaya d'Alger, Dr Nadir Djamila, sous-directrice des maladies non transmissibles au ministère de la Santé, et Dr Hamitouche, diabéto. Nous allons débattre avec nos invités de la problématique du diabète, les problèmes que rencontrent les diabétiques, les manques, les entraves, et nous allons débattre avec avec Dr Nadir de la politique du ministère concernant le diabétique. Nous donnons un petit moment à M. Ouhedda pour nous faire un état des lieux de la maladie et on reviendra après. M. Ouhedda, tfadal. C'est le docteur Habitouche. Habitouche, c'est pas Hamitouche. Habitouche. Désolé, docteur. Habitouche. M. Ouhedda. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم عند المجاهد. إن شاء الله راكم جيتوا، كفاية فيكم والبركة فيكم على كل حال، باسكو السياسة غلبت على كلش. الله غالب. معليش، حنا لوكازون لا جورني مونديال دو ديابات بمناسبة اليوم العالمي للداء السكري المصادف ل 14 نوفمبر من كل سنة. 14 نوفمبر السنة جانا يوم الخميس، احنا ارتعينا باش ننظموها اليوم يوم الثلاثاء، نتكلموا على داء السكري بصفة عامة. لماذا نتكلموا على داء السكري؟ مرض العصر، مرض يمس كل شرائح المجتمع، الأطفال، الكبار، الصغار، النساء، الشيوخ، العجائز، كاع كلهم يمسهم داء السكري. داء السكري علاش نتكلموا عليه يوميا وكل سنة بمناسبة اليوم العالمي؟ على كل احنا كجمعية مرضى السكري في الجزائر نتكلموا عليه يوميا. مكتب الجمعية يفتح كل يوم، عندنا أيام تحسيسية توعوية كل أسبوع، ممكن شوية لي ميديا ما يهضروش عليها. احنا حوالي كل أسبوع عندنا يوم تحسيسي توعوي، نخرجوا سور لو نخرجوا يعني برا، نديروا أماكن العمومية، نديروا تشخيص، نديروا متابعة، مراقبة، نحوسوا على إصابة جديدة. وللعلم يعني باش نقولوا كما مادام احنا الدكتور نادر، إلا ونديروا تشخيص داء السكري إلا ونوجدوا إصابات جديدة. وقيل ما درنا حتى تشخيص وما لقيناش إلا ونلقاو. سا ديبون، ساعات نلقاو ان كا، نوفو كا، دو تروا كا، سا ديبون. على كل حال سا ديبون لوندروا، ساعات نديروا دي زوندروا بوبليك، ساعات نديروا دي زيتابليسمون هكذايا. درنا دي زيتابليسمون سكولير، درنا بليزيور يعني، خرجنا حتى للملاعب والأسواق. يعني vous imaginez que لحقنا الملعب ولحقنا للسوق ولحقنا المساجد. دونك الحمد لله. نتكلموا على داء السكري، يعني شعار السنة مع العام الماضي كان شعار المرأة وداء السكري. ما قبل العام الماضي، العام الماضي كان العائلة وداء السكري. هذا العام راهو داء السكري يعني كل عائلة، يعني كل عائلة، يعني كل العائلة تشارك في داء السكري. لماذا؟ على بالك باللي كي يكون واحد عنده ديابات ممكن يكون نعرفوا انه وراثي، ممكن عنده نسبة الإصابة اللي يكون عنده لا مامون ولا لو بابا ولا لي زونتيسيدون ديابيتيك، ممكن تكون عنده يعني أرقام كبيرة باش يصاب هذه الإصابة داء السكري. نتكلموا على داء السكري لأنه نقولوا احنا مرض ماهوش عنيف، ولكن مضاعفات داء السكري عنيفة جدا. لماذا نتكلموا على عنيفة؟ لأنها تلحق حتى فقدان البصر وعلى عجز في الكلى، ونقدروا نقولوا احنا اللي نتكلموا عليها بطر أحد الأعضاء السفلى كالقدم السكرية، اللي راهو مشكل في الجزائر. القدم السكري مشكل كبير، كنا نهضرنا عليه يومات، ما نقولكش أنا يوميا تكلمنا عليه، لأنه حتى يعني توجيه من طرف الأطباء ما يلقاش وين يوجهه. نون سيرمون سا، زيد مام كي يلحق نقولوا احنا في لوبيتال يتحاوز المريض، خاطر علاش المصاب بداء السكري اذا كان عنده قدم سكريه يقعد اوسبيتاليزي واحد شهر الى شهر ونص حتى لشهرين. دونك ورا سبيطار كاين عندي في بالهم بلي السبيطار تاعهم اللي شاف السيرفيس ولا ما يشدش المالات، باسكو ياخذ له البنك اللي ياخذوا بلوس دا موا، يقول لك انا بزاف عليا، انا جو بريفير ناخذ واحد اللي يجوز لي 3 ايام 4 ايام ونبدل باش نداوي كاع الناس. ما يخمش على صحة المريض، يخم على حاجات أخرى.
لهذا احنا كنا راسلنا مواش خضراء ما الزوج عن طريق الاعلام، تكلمنا على المشاكل اللي يواجهها المريض المصاب بداء السكري بصفه خاصه، من ذوي الامراض المزمنه بصفه عامه. لانه لما نشوفوا حنايا مريض بالحق ل6 موا باش يشوف الميدسان تاعو، وكاين اللي راهو في 9 موا، وكاين كل عام يروح يرونوفلي غير لي زوردونونس. هذا مشكل كبير. لماذا؟ لانه يقول لك انايا ما عنديش، كاين بزاف الغاشي، وكاين ان بوا، كاين كيكون كيما نقولوا لي ميزون ديابيتيك كاع يحبوا يداويو عند ديابيتولوج، كاع يحبوا يداويو عند لي ميزون ديابيتيك. الو كاين لا سيرشارج باينه، كاين لا شارج عليهم شويه. ممكن يقول لك نعطيلو لي رونديفو 6 موا 9 موا، ما يشوفش الميدسان تريتون تاعو. كي يلحق شاك تريماست يروح يروفلي لوردونونس، يلحق الباب يعطي لاسيستونت تروح ترونوفلي لوردونونس وتعطيها له. المريض ما شافت له طبيبه لاج بيانسي تاعو، ما شافت له الكوليسترول، ما شافت له التريغليسيريد، ما قلبت له رجليه، ما شافت له لا طونسيون انسي سويت. ومن بعد ما يلحق لي كومبليكاسيون دو ديابات يعاودوا لي الميدسان سي ترو طار. ممكن واقيلا يلحق وين ستاد فينال، ممكن يلحق وين حتى وين غونغريني، ممكن نروح لومبيتاسيون. وكاين دي كا ودي كا دي كا بزاف، حتى كي يلحق لي كومبليكاسيون واحد ما يشدو. حنا واش رانا نديرو اوطون كاسوسياسيون؟ الحمد لله عندنا ستاف ميديكال. حنا بون ما نقولكش حنا لاسوسياسيون بريسك اللي عندنا، ممكن كاين دوطر اسوسياسيون يخدموا كيما حنا، مي راسكو حنا عندنا ستاف ميديكال بيان ايكيبي لاباس. كما نقول لك حنا عندنا كوميسيون سيانتيفيك، عندنا الدكتور حبيب تشوارك بريزيدون كوميتي سيانتيفيك تاع لاسوسياسيون. لي ميدسان كان عندنا دي ميدسان، دي تيتيسيان، دي بسيكولوج، نيوتريسيونيست، دي زيدوكاتور سانيتير، كاين بليزيور. يعني هذوك ما يعني ميونا لي جورني تاعنا سونسيبيليزاسيون. علاش؟ ولينا نخدموا مع المريض اكثر من نخدموا مع حاجه اخرى. لماذا؟ ولينا نثقفوا المريض باش يولي اوتونوم، ماشي يحتاج طبيب، باش يحاضر نفسه قبل ما يلحق الطبيب. لانه رانا نشوفوا بلي كي يلحق يلقى روحه روطار. دونك ولينا نخلعوا المريض. عندنا عنصر الترهيب والترغيب، نرغبوا. قال فوالا تبع تعيش مليح، تقدر تتزوج كما نقولوا. نهضروا على لا فام ديابيتيك، نهضروا على لونفون ديابيتيك، نهضروا على مام الكبار ماهوش كاع غير لي جون. تسمى ديابيتيك يقدر يتزوج، يقدر يعيش، يقدر بلو نورمالمون دي مود. عندنا عبادين نستدلوا بهم كي نهضروا هنايا لي جون سي جون، نهضروا على الديابات شي لو جون، نقولوا لهم جوار في ريال مدريد يلعب عنده ديابات دو تيب 1، تسمى نورمال. ما تقوليش ديابات ما خلانيش نعيش حبسني. هذا نرغبوا به ونخوفوهم بلي كومبليكاسيون باش ما يلحقش ليهم. خاطر علاش؟ رانا نشوفوا ولا الحق ما كاش وين نبعثوه، لحقنا وين حاصلين بلي مالاد، ولينا نديروا حنا لي كونتاكت المعارف كيما نقولوا باش نجوزوهم مالاد. دونك سي با نورمال، سي با نورمال. علاش انا نديبلاسي هنا ولا ديبلاسي سويلا لا سكرتير جينيرال ولا يروح دكتور حبيطوش على لوبيتال باش يشوف معارفه باش نجوزوهم مالاد؟ لا ماذا بينا كاع سواسيه، الشعب كاع سواسيه، كاع يجوزوا نورمال، كاع ولا كان عنده كومبليكاسيون يجوز لو نورمالمون دي مون. سبحان الله سي ان لاجيريان لو في درواسه، دوك ماش يصدق عليه حتى واحد. يعني نقولوا حنايا رانا نتكلموا، ممكن الوزاره الوصيه تعطي ارقام وحنا الجمعيه نعطوا ارقام، والارقام متباينه على كل حال. الحاجه اللي تجمعنا هو الجزائر. علاش نقول الجزائر؟ دوك المينيستير لا سونتي يقول ارقام، انا نقول لك 5 ملايين، راني نقول 5 ملايين مصاب بداء السكري على مستوى الوطني. ارقام كبيره. رانا لاحقين 2025 ممكن نلحقوا اكثر، ممكن نلحقوا 10 ملايين. علاش نلحقوا 10 ملايين؟ نشوفوا النيفو دو في تاع لاجيريا، نشوفوا شاو ياكل لاجيريا، نشوفوا لا في كوتيديان تاعنا. الجيريا مسكين المشاكل اللي يواجهها، مام يعني مام الماكله خاصه لا مالبوف اللي ياكلها لاجيريا. السمنه عندك ارقام كبيره تاع السمنه اللي نشوفوا. حتى بكري كنا نقولوا رجال السمان، دوك لي نورم ولا ليتود اللي تندارت على بالكم بلي نساء انتم راكم سمان رجال. ارقام حقيقيه. دوك يعني وانتم اللي عندكم المرميطه كما يقولوا، انتم وزراء الداخليه، انتم اللي طيبوا وانتم ديروا. انتم تسمنونا، ديروا بزاف زيوتي، انتم تشيلونا تنقصوا. يعني دوك انتم الحكمه فيكم، ولكن انتم نسيتوا روحكم اللي كنتوا تاكلوا اكثر منا. دونك فوتوني لا صوني نقول لك انا تيري لا صونا دالارم. اتونسيون لوبيزيتي شي لا فام
راهو مشكل كبير راهو في تزايد. ارقام بكري كنا رابحينكم دوكا كون رابحيننا. دوكا لازم ما نروحوا نلعبوا على الماتشين ونشوفوا الصحة. وحاجة واحدة أخرى نهضروا على السمنة. السمنة تسبب كل الأمراض. علاش نتكلموا على السمنة؟ السمنة نتكلموا على داء السكري، نتكلموا على الضغط الدموي، مرض الشرايين، مرض القلب، نتكلموا على السرطانات. حتى السرطانات من السمنة. يعني نتعلموا واش رانا ناكلوا ونشوفوا واش رانا ناكلوا. رانا ناكلوا السكريات، ناكلوا الخبز بزاف، ناكلوا الدهون. ديجا كاين غير برك اونكات على الخبز، اي كارثه عظمى الخبز في الجزائر. يعني دوك يا ناس لازم نرجعوا نفوسنا. باسكو علاش انا نقول لكم المستشفيات ما لحقوش حقيقه، ما قدروناش. المرض او يزيد والسبيطارات ناقصين، واحد يفوا اكسبتي. ولاكناس الابوندوني لو مالاد. كيقول لكم لاكناس الابوندوني لي مالاد. نشوفوا حنايا عم داروا قوانين لا فابازي، دارونا قانون نقصوا لي بوندلات بوغ لو تيب 2، ومن بعد بالعقل دوك راح يعطاكيو تيب 1. ومسؤول سابق قال لك خساره في ان ديابيتيك اون بوا دو بوندلات. هذه كارثه من الكوارث الجزائريه. الحمد لله ان شاء الله نتنبؤوا ان شاء الله 2020 يكون عام خير على الجزائر. ان شاء الله يجوا عباد اللي يحبوا الشعب. هذا ما كانوش نقولوا احنا. ان شاء الله يجوا عباد يحب الشعب، خاطر ريسبونسابل يقول لك خساره في ان ديابيتيك باش يداوي نعطي له لي بوندلات. واحد يقول لك خلينا هذيك حكايه واحده اخرى. عده مشاكل من بينها لاكناس. انا نتكلموا على لاكناس خاطر لاكناس انا نقول لك الا ابوندوني لو مالاد. لماذا؟ لانه كما نشوفوا لاكناس منين يدخل دراهم من الشعب. حنايا اوني دي كوتيزون. لاكناس ماهيش تصدق علينا. انا حبيت هذه يدخلها لهم في راسهم تاع لاكناس. خاطر علاه انت كي تشوف انت بعتو كان كونترول يدير لك ان اندوكرينو ولا ان ديابيتولوج ولا ميدسان سبيسياليست اللي خادم 30 سنه، ومن بعد تعاود جوز كونترول عند جينيراليست يقدر يفيزيك لوردونونس اللي دارها. سبحان الله، سوايون لوجيك شويه. لا خاطر الميدسان تاع لاكناس يخمم على الجحيحه، والميدسان اللي يخدم على المرض يخمم بلا رجليه. ماذا بينا ندفنوه كومبلي. هذا ما كان. دونك الاعلام انا ماشي نلومكم، راكم رانا خاوه. وانا نقول لكم حاجه، تو الموند كونسيرني باغ لو ديابات. تسمى كي ديروا تعطوا معلومه ما ديروش اشهار لواحد اللي ما كوش ما على بالي بلي ممكن ما كاينش عباد اللي مختصين في الطب. بصح فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كونتاكتي لاسوسياسيون، كونتاكتي دوتر اسوسياسيون، كونتاكتي لي ميدسان المعارف. قال فوالا اسمع كاين منها شي يدير هذيا. قال اسمع اش بك محبول الناس. دخلت عباكي بلي كاين عباد اللي يدخلوا بمجروح من صبعه قطعت له رجلو. سبحان الله. دونك سوايون لوجيك شويه. دونك الاعلام عنده دور كبير اللي عطاه يعني اشهار لواحد الاطباء ما عندهم حتى ما نقولكش الكفاءه. هو طبيب هي طبيبه، ولكن كاين طبيب حكيم وكاين طبيب. ماذا بينا يكون عنده الحكمه. وزيدوا عده حاجات. والائمه خلينا هذيك يعني ممكن بعيده. واحد يرقي في السيروم يرحم والديكم. سواء لوجيك ماشي وحده نخليو شويه الوقت. حقنا يرقيو في السيروم. حقنا دوك يرقيو في السيروم مالاد هوسبيتاليزي راه قد يرقي له في السيروم يدير له سيروم مي سي كراف. والشعب الجزائري يعني قلت لكم انا ما نلومش المريض. والله ما نلومه. خاطر المريض في مرحله يعني فابل. قلت لك تقول له نوض تشطح برا ينوض يشطح مسكين. والسلام عليكم. ديك الصحة monsieur. Merci beaucoup monsieur. On va peut-être entendre docteur Nadir, représentant du ministère de la Santé, qui va nous parler un petit peu de tous les problèmes soulevés par monsieur Ouahda. Quelle est la politique du ministère de la Santé concernant le diabète, docteur? D'abord, je vous remercie de nous avoir invités pour cette journée. Donc, chaque année, je dirais que le monde entier célèbre la journée mondiale du diabète. Et chaque année, il y a une thématique sur laquelle on doit appuyer notre stratégie. Et je pense que pour cette année, puisqu'on parle, c'est-à-dire on veut impliquer la famille dans le cadre de la prise en charge du diabète, impliquer la famille. S'il vous plaît. Pourquoi on dit impliquer la famille? Parce que, je vous dis sincèrement, quand on a un diabétique au sein d'une famille, pensez-y, parce qu'il se peut que toute la famille fasse du diabète. Pas dans le sens, certes il y a une prédisposition, mais que finalement, c'est le mode de vie qu'on a au sein de cette famille qui peut influencer l'apparition du diabète ou non.
Donc, comment faire en sorte d'avoir, je dirais, un comportement sain au sein de la famille pour justement ne pas stigmatiser, ne pas mettre à l'écart le diabétique, mais d'avoir le même régime, de pratiquer, donc avoir un même comportement pour justement inculquer ça aux générations futures. Parce qu'au sein de la famille, on a des jeunes, des moins jeunes et tout ça. Donc, ces jeunes-là qui viennent à la vie, qui sont là, qui ont un futur devant eux, de faire en sorte d'adopter le régime qu'on impose aux diabétiques au sein de la famille. C'est le meilleur régime que peut adopter une famille. Maintenant, pour ce qui est du ministère de la Santé, vous savez que, premièrement, peut-être concernant le diabète, je vous donne une situation. Alors, l'enquête qu'on a faite avec l'Organisation mondiale de la santé en 2017, la prévalence du diabète était de 14,4. Quand on sait qu'on était à 8,9, on est à 14,4. On s'inscrit dans cette tendance que donne, je dirais, la Fédération internationale des diabétiques. Elle a avancé 420 millions, elle a corrigé ses chiffres à 525 millions en 2030. Donc, on se rend compte maintenant que le diabète, c'est un fléau, et c'est un fléau qui est lié à un comportement de l'individu dans son environnement. Le fait que l'environnement a changé, les habitudes alimentaires ont changé, les habitudes de vie, on est sédentaire, l'obésité qui prend de l'ampleur. Et même dans le cadre de cette enquête, je dirais 2017, au niveau de l'Algérie, c'est qu'on a trouvé à peu près, je vous donne les chiffres et comme ça, je dirais ça va vous effrayer, quand on sait que 66% des femmes sont soit en surpoids, soit en obésité. C'est un problème immense, parce qu'il faut dire, si on a 14,4% maintenant de diabétiques, il faut dire que ces obèses ont tendance à développer le diabète dans les jours à venir. Donc il faut y penser s'il n'y a pas des mesures dès maintenant, et c'est des mesures qu'on doit les inculquer à la famille, et que c'est la famille qui doit changer ses habitudes, justement pour réduire cette obésité. On a vu qu'il y a des familles d'obèses, et il faut dire, c'est en relation avec le mode de vie. Donc, pour ce qui est donc de la situation, mais je vais vous dire une chose, l'avantage qu'on a trouvé dans cette étude. En 2003, quand on a fait l'étude, on avait un diabétique connu pour 2 diabétiques méconnus. Oui. Cette tendance a été inversée pour dire l'effort consenti par le ministère de la Santé dans le cadre du diabète. Maintenant, l'étude, et encore c'est une étude qui est validée par l'Organisation mondiale de la santé par rapport à la méthodologie. Maintenant, on a 2 diabétiques connus pour un diabétique méconnu. Ça veut dire qu'on peut rattraper ces gens méconnus parce que le risque de complications est beaucoup plus grand chez les gens qui sont méconnus que les gens qui sont connus. Parce qu'un diabétique, quand il sait qu'il est diabétique, il peut prendre des dispositions justement pour retarder les complications. Mais si on est dans le déni de la maladie, où on ne sait pas qu'on est malade, parce que le diabète c'est une maladie silencieuse, c'est là à l'occasion d'une complication, qu'on diagnostique un diabète. Donc, l'effort qu'il faut faire, c'est justement de capter ces gens méconnus. Donc, depuis 2011, le ministère de la Santé, en partenariat, je dirais, avec des laboratoires, et là, il faut le dire, l'apport qu'on a eu avec ça, c'est justement d'instaurer ces campagnes de dépistage mobile à travers le territoire national. Et je dirais qu'on est dans une relation de gagnant-gagnant. Parce que peut-être, eux, c'est d'avoir une visibilité par rapport à leur marché en essayant d'avoir des chiffres. Mais nous, c'est d'avoir les moyens qui sont mis à la disposition à proximité de la population pour justement la sensibiliser sur les facteurs de risque du diabète, la sensibiliser sur la mauvaise alimentation, comment adopter une diète, je dirais, qui est bénéfique pour la santé, sur la promotion de l'activité physique, le tabagisme, tous ces aspects, je dirais, comportementaux, comment il faut les changer. Et en même temps, c'est de faire des campagnes de dépistage chez les diabétiques méconnus, puisqu'il y a une clinique mobile qui est dotée d'équipements, c'est-à-dire ce sont des cliniques mobiles où on a des compartiments pour le diabéto, pour le cardio, pour l'ophtalmo. Donc, c'est une prise en charge pluridisciplinaire où c'est le ministère de la Santé qui va vers la population. On n'attend pas que c'est la population qui va au niveau des structures de santé.
Et je vous dis que ces campagnes-là ont sillonné le territoire national et on a ciblé les 48 wilayas. On a eu plus d'1,2 million de visiteurs et on a eu plus de 180 000 personnes qui ont bénéficié d'examens. Donc ça, c'est déjà un effort consenti, d'autant plus que si je vous donne le chiffre de personnel médical, paramédical qui a été mobilisé pour ces cliniques, vous saurez l'effort consenti par rapport à cette activité. Puisque chaque campagne, quand on se déplace et qu'elle est là au niveau d'une placette publique ou au niveau d'une structure de santé, lors de cette campagne, donc quand même, il y a 16 spécialistes qui sont mobilisés, en plus à peu près une quarantaine de paramédicaux et une dizaine de médecins généralistes. Donc vous voyez quelle est la mobilisation des ressources humaines justement pour sensibiliser et donc mettre ces malades qu'on a dépistés dans les réseaux de prise en charge. Maintenant, pour ce qui est des maisons de diabète, et là, en 1996, c'était la première fois qu'on lance une maison de diabète, et une maison de diabète avait une vocation au début, c'est ce qu'on appelle une école. C'est une école pour le diabétique. Faire en sorte que le médecin puisse éduquer le malade pour qu'il participe justement dans le cadre de sa prise en charge. Donc c'est ça. Alors, on est passé de 96 maisons de diabète maintenant à 198 maisons de diabète à travers le territoire national. Donc c'est un acquis pour le diabétique de trouver cette prise en charge, je dirais, cet accompagnement pluridisciplinaire au niveau de la maison de diabète, qui est la structure, je dirais, intermédiaire entre les structures de proximité, les centres de santé et les services hospitaliers. Donc cette activité, on l'a lancée, et encore plus, c'est la première fois en Algérie, je vous le dis, depuis 2014, qu'on a lancé le projet Baromètre Diabète, et je pense que vous en avez entendu, d'ailleurs même à Ruisseau, il y a un modèle. Donc l'objectif, on a toujours donné des statistiques, dire on attend de diabétiques, mais ce projet, c'est un projet qui va renseigner sur la qualité de prise en charge de nos diabétiques. Donc on va dans la qualité. Comment faire en sorte de voir les comportements des praticiens vis-à-vis des malades, comment pérenniser, je dirais, le malade pour rester au niveau de cette structure où tous les moyens sont mis à la disposition de la structure pour que le malade trouve tout au niveau de la structure et qu'on puisse tisser cette relation de confiance avec son médecin traitant. Donc, les résultats... ils vont être publiés éminemment. C'est un projet qui se fait aussi dans le cadre du partenariat avec le Centre Sténo de recherche du Danemark. Donc c'est être appuyé dans, je dirais, dans l'expertise internationale pour justement rehausser la qualité de prise en charge du diabète. C'est aussi une approche. Donc maintenant reste, je dirais, les réseaux de soins, et vous savez, seule la loi de juillet 2018 qui a instauré la mise en place des réseaux de soins. Avant, c'était impossible de mettre ces réseaux, donc rien ne nous permettait de structurer de façon, je dirais, réglementaire la relation entre telle et telle structure. Par contre, la loi sanitaire de 2018, elle a apporté ce plus pour mettre des réseaux structurés, réseaux de soins entre donc les structures de proximité et les structures de soins de haut niveau, et en même temps mettre les médecins en relation entre eux dans le cadre de l'amélioration de la qualité de prise en charge des diabétiques. Pas rien que des diabétiques, pardon. Non, il faut maintenant lire la loi. On est en train d'élaborer les textes d'application, parce que c'est des textes d'application qui mettront en œuvre donc la stratégie, et je pense que c'est la situation qui a fait qu'il y a toujours une fluctuation, mais je vous dis que pour ce qui est des réseaux, vous avez vu les réseaux des registres du cancer qui donnent déjà des fruits, et il faut le dire, et l'objectif maintenant, justement, c'est d'avoir des réseaux d'information sanitaire et des réseaux de soins. Donc il faut qu'on concrétise justement cette structuration pour faciliter, je dirais après, l'accès aux soins
aux malades. Donc, c'est une stratégie qui repose donc sur la prévention primaire, la promotion de la santé. Et là, je peux vous dire que pour ce qui est du travail concernant l'alimentation saine, c'est beau de dire il faut manger sain, mais qu'est-ce qu'il y a sur le marché? Donc nous, on est en train de travailler dans le cadre du comité multisectoriel. Quelle est la cause? Quel est le mot? Il faut tenir compte aussi de la gestation, des problèmes de l'obésité chez la femme, de problèmes de l'obésité chez l'enfant, de problèmes génétiques. Tout ça, il faut... Mais c'est à travers le monde aussi, le diabète de l'enfant a augmenté. Monsieur Hadda dit le contraire. Oui, monsieur Hadda, quels sont vos chiffres à vous? On a 5 millions. 5 millions globalement. On a million. 1 million d'enfants atteints de... Ah non, selon les chiffres, quand on a fait l'estimation, on est à 169 000 enfants diabétiques. Alors, c'est ça les chiffres. Rapportez ça, des 30 sur la population. Le chiffre du ministère? C'est 169 000 enfants diabétiques. On a droit à le type 1. ماناش نهضروا على l'enfant diabétique. Ah non, je parle de l'enfant diabétique. نهضروا على le type 1. Bien sûr, il y a des types 1 adultes maintenant. Ah voilà, كاين adulte type 1 اللي sous insuline. وكاين 80% من الديابيتيك قالوا كيما نقولوا لو شيفر كاين تيب 2. وخلينا من تيب 2 انسولين هيك يدخل انسولين هذيك نهضروا على تيب 1 و تيب 2 باش نصنفوا. Est-ce qu'il y a des questions de la part de mes confrères? On est en train de débattre. Au débattre oui. Interactif. Oui, تفضلي madame. Oui, le pied diabétique. لماذا لم يتم التكفل بهذه الحالات وهل وزارة الصحة على دراية بمثل هذه الأفعال في المستشفيات؟ صح. أنا نواجبك نجاوبك وزيد جاوبك هي. البروبليم أنا قلت لك أنا قلنا بارمي لي كومبليكاسيون دو ديابيت ان ديابيتيك اللي يكون عنده بروبليم في البي ديابيتيك كما نقولوا بعد الشاركون غريني ولا عنده جرح صغير. علاش ان ديابيتيك قلت كان يكون يشد لو لي يكون اوسبيتاليزي بلوس دان موا. دوك لي شيف سيرفيس هادوما تاع لي زوبيتو لي شيف سيرفيس هما يحكموا. انا قلت لكم انا باش نهضروا بالعاميه شغل سبيطار تاع بابا شغل ما يقدرش يشد الشهر المريض يشد له شهر لولي يقول لك خاطر يشد بلوس دان موا ان موا يقول لك مينيموم بلوس دان موا باش يشد. ولي المريض من سيرفيس ديابيتو يبعثوه لاشيريجي لاشيريجي يبعثوه البيشا يبعثوه للديابيتو ولا هذا يرمي ريسبونسابيلتي على هذا. انا يقول تحكم لي موا شاب ما يقولوش المرض هكذا بصح حنا على بالنا الخبايا يتحاوز لانه يحكم له لي بلوس دان موا ويقول لك انا بزاف عليا. كاين باس دوكا براسك وقيلا لو سول اوبيتال اللي هو يحكم البي ديابيتيك وقيلا بني مسوس مي لو بوا راه على بني مسوس. وعلاش الحق وين يروح بني مسوس يقولوا لا غلط معمر ما عندناش وين ولينا. علاش انا نقول لك انا ما كاش وين توريونتي المرض. المريض يقعد يدور ولا دارهم كيما قالت قبيله هذا يدير هذا يكوتيزيو يدي واحد البريفي يلعب بيه لا برا الله يبارك ما براش ولا غرسينا البريفي خاطر ناكل البريفي او يتاجر. انا البريفي انا وانت مدام كل واحد مينستر دو سونتي يشوف حاجه وانا نشوف حاجه. انا نقول لكم البريفي راهو يتاجر بالمريض. البريفي او يتاجر بالمريض. faut pas généraliser monsieur Hadda. faut pas généraliser. il y a certains médecins مستحيل نقول لك 100% واحد ما يقول لك 100%. مي كي نقول لك انايا او يلعب علاش نقول لك يلعب باسكو البورسونتاج كبير. لو كان نقول لك والله كاين شويه يلعبوا نقول لك تحت 50 بصح كي نقول لك يلعبوا المريض تسمى فوق 50%. يلعبوا بالمريض يشوفوا دراهم كي يدخل يشوفوا دراهم. انا قلت كي يعاودوا يديروا لوردونونس يعاودوا يبعثوه ما يشوفوش مي با. مانيش نقولوا كاع البريفي كاين عندهم لا كونسيونس بروفيسيونيل. قلت لك من قبيله واش قلت لك انا تبعوا اسم كلامي قلت لكم كاين طبيب وكاين حكيم. كاين طبيب وكاين حكيم. لا ريبونس اللي عنده الحكمه او عنده الحكمه واللي ما عندوش الحكمه راه طبيب يتاجر اللي انا نهضروا عليه. Alors pour le pied diabétique, c'est vrai que c'est une priorité. Pas seulement pour le pied, pour la prise en charge pour les malades diabétiques qui sont refoulés au niveau des hôpitaux. Non, chauffez. Après complication, moi je vous dis voilà. sincèrement,
je dirais, la seule plainte qu'on a eue, c'est par rapport au pied diabétique, parce qu'on peut avoir toutes les complications. Il y a des gens qui sont des insuffisants rénaux, et vous voyez, pour la dialyse, ça ne pose pas de problème. Il faut le dire ce qu'il en est. Il n'y a pas les problèmes partout. C'est vrai que pour le pied diabétique, ça pose un problème d'organisation, je le dis et je le redis. C'est un problème d'organisation, puisque les compétences sont là. Seulement, pour le pied diabétique, vous savez, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Des fois, ça nécessite, dans le cadre de la prise en charge, que le vasculaire, avec l'orthopédiste, avec le diabéto, avec le chirurgien, ils doivent travailler ensemble. Et je pense c'est cette organisation de mettre tout le monde au niveau d'une entité qui pose problème. Donc, dans le cadre je dirais, il y a un atelier qui a été ouvert au ministère de la Santé. Depuis quand, docteur? Depuis même pas un mois et demi. Ça a été une orientation, je dirais, du Premier ministère, de revoir l'organisation, je dirais, pour la prise en charge du pied diabétique. Et j'espère qu'on arriverait à mettre en place une structure qui prendra en charge justement le pied diabétique. On n'en a pas à faire des milliers. 3 structures, une à l'est, une à l'ouest et une au centre, qui seront des structures de référence justement pour prendre en charge une structure spécialisée pour le pied diabétique. En même temps نجمعوا les 4 médecins اللي راهم ما يتحضروش في الهوبيتال خاطر كل واحد وين واحد لا شيروجي واحد ديابيتو واش يقولوا هو يقولوا يجي هذيك تاع حقيقه يقولوا يجي المريض لا وين عاد بيناتهم هذا بين ستركتور سبيسياليزي بور البي ديابيتيك كاين كاع واش يسحقوا من المريض كان شيريجيان كان ديابيتولو كان راهم كاع موجودين تم التكلفه الحقيقيه التكفل الحقيقي. Voilà, c'est de les mettre ensemble dans une entité et faire en sorte qu'ils soient dédiés vraiment au pied diabétique. Mais sincèrement, écoutez, c'est pas évident, il faut le dire. Non, je parle de toute cette organisation. Rien n'est évident, docteur, mais, voilà. mais la pompe insuline me cache, le pied diabétique n'est pas pris en charge. Non, la pompe insuline me cache. Enfin, elle n'est pas remboursée. Non, elle est disponible. Il faut pas. L'autorisation de mise en vente, elle est sur le marché algérien. Le problème, c'est ce que je vous ai dit, c'est les consommables. Les consommables, maintenant, il faut voir les modalités de remboursement pour les consommables. D'accord. Pour le pied diabétique, c'est une question d'organisation. Donc, cette organisation, elle va se faire. D'ailleurs, il va y avoir bientôt un forum aussi, c'est-à-dire pour mettre toutes les expériences qui existent à travers le territoire national, parce qu'on a tendance à réfléchir le Grand Alger, alors ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est de voir les expériences qui fonctionnent, comment les calquer, les dupliquer pour les mettre. Est-ce que vous n'estimez pas que tout ça prend beaucoup de temps, docteur? Oui, ça prend beaucoup de temps et le résultat, on ne le voit pas sur le terrain. Non, on voit moins de pieds diabétiques qu'avant. Ça, je peux vous dire. Dans le cadre de prévention, on a fait aussi un dépliant sur les 12 commandements, et justement comment le pied diabétique doit être prévenu, comment le malade doit s'en comporter. Grâce aux associations. Voilà. Écoutez, l'association est complémentaire de... Absolument. Et vous savez qu'on vous a toujours sollicité pour faire passer le message. Vous êtes à proximité de la population. C'est justement, c'est l'implication de tous pour arriver à résoudre un problème. Et je pense que personnellement, je le dis, au niveau du ministère, on a toujours sollicité les associations pour travailler avec les associations et faire passer des messages. Donc, pour ce qui est de l'aspect prévention, on a formé aussi, moi je vous dis, la caravane, quand elle passait au niveau des wilayas, on formait au moins 60 médecins par wilaya sur le diabète, sur le pied diabétique, sur les conduites à tenir, pour qu'il y ait justement cette prise en charge de proximité. Il faut maintenant donner de l'importance à ces structures de proximité et aux médecins de famille, médecins de référent. C'est eux seuls qui peuvent justement accompagner le malade diabétique. C'est la recommandation internationale, c'est la recommandation de l'OMS, c'est le médecin généraliste de la structure de proximité qui peut accompagner le malade diabétique, qui peut le prendre en charge, et c'est à lui de savoir quand est-ce qu'il doit faire passer la main. Parce que chez nous maintenant aussi, il faut dire que
certains, je ne dirais pas tout le monde, mais certains diabétiques, ils disent qu'il y a un généraliste qui diabète. Alors que la recommandation, la formation, c'est le médecin généraliste de proximité. Voilà. Et même le médecin des structures de proximité. En cas de complications, et dire l'orientation. L'orientation, le médecin spécialiste, ça y a le médecin conventionné, le médecin de famille. Voilà, c'est toujours le médecin généraliste de proximité au niveau de la structure la plus proche du domicile qui est la plus indiquée pour accompagner le diabète dans le cadre de sa prise en charge. Comment un enfant de 12 ans, il est arrivé jusqu'à l'amputation d'un pied. Un enfant de 12 ans, comment c'est un fille là? Non, il y a un point c'est des pratiques à éclaircir, surtout moi, elle a parlé, Madame Nadir, sur la création de réseaux. C'est ce réseau-là qu'il faut mettre en place le plus tôt possible parce qu'on a pris un retard considérable pour la prise en charge effective et réelle du malade diabétique en Algérie. Parce que sur le plan pratique, on voit des problèmes immenses pour prendre en charge ce diabétique. Bon, on a parlé de soins de base à partir de généralistes et on a parlé aussi des maisons diabétiques. Mais l'idée de la maison diabétique, en 1995, lorsque le ministre Guidoum a mis en point, il a créé ces maisons diabétiques, c'était dans le but que ce diabétique soit pris en charge d'une manière totale, globale. C'est-à-dire que, comme a dit M. Guidoum, il viendra avec bagage. C'est-à-dire qu'il prendra, le malade sera pris en charge sur le plan pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'une maison diabétique doit avoir un généraliste, un diabétologue, un ophtalmologue, un cardiologue, et j'en passe, un neurologue. Chose que maintenant, c'est pas la réalité. Maintenant, on les appelle, c'est des poules de prise en charge de la maladie diabétique. Ce n'est pas des maisons diabétiques. Le vrai sens de la maison diabétique, comme en Europe, la maison diabétique, elle ne prend pas les charges, le côté thérapeutique, c'est-à-dire le côté thérapeutique, c'est préventif. La maison diabétique en France, c'est des associations, c'est des psychologues, c'est les nutritionnistes qui s'occupent de ça. Mais en Algérie, M. Guidoum a créé cette maison diabétique parce qu'il a fait externiser les consultations externes de l'hôpital, les a mis dans les polycliniques. Bon, nous, la maison diabétique de Ruisseau a hérité celle de Mustapha. C'est bien, c'était un modèle, et un modèle type où il y avait tout. On avait les médecins diabétologues, on avait les neurologues, les cardiologues, on avait une école de formation de nutritionnistes, de psychologues, mais ça n'a pas suivi partout à travers le territoire national. Chose que je demande au ministère de la Santé de créer ce type et ce prototype comme la maison diabétique de Ruisseau pour justement ne pas laisser le malade diabétique errer de service en service. Oui, docteur. Oui, je voudrais juste qu'elle réponde à cette question. Il ne suffit pas d'installer des maisons du diabétique. Vous dites qu'il y a 498... 104 maisons diabétiques. Si les... لما كانت عنده قابلة للتشخيص ولينا نوجدوا إصابة جديدة قبل مضاعفات. زمان كانوا يبانوا المضاعفات لما يروح للطبيب يقولوا تنجرحت وما بريتش يبعثوا يدير لي زاناليز يلقى عندي ديابات وشاك ديكوفر ديال ديابات نقولوا بلي 5 سنين لور كان موجود. لهذا حنا نديروا تشخيصات مجانيه لكل شرائح المجتمع. نبحثوا على اصابات جديده اونتر بارونتيز نبحثوا عن النوع الثاني ماشي النوع الاول. النوع الاول هو يبحث علينا يلقاه يبان. اما النوع الثاني حنا نبعثوا عليه تلقاه نورمال ما مريض ما عيان ما والو نقيسوا له السكر نلقاو 3 غرام وشاك ديبيستاج اون ديكوفر دي نوفو كا. دونك ماذا بينا كل مواطن جزائري تكون عنده هذيك الثقافه انه ابتعاد كل البعد عن السكريات الغير طاقويه. لما نقولوا على الغازوز ما يعطيكش طاقه يطلع لك السكر. نهضروا على الجو يطلع لك السكر وما يعطيكش طاقه. نهضروا على الفاكهه منصوح بها. نهضروا على الخضروات منصوح بها. نهضروا على الاكلات يعني اللي نقولوا حنايا الخبز. الابتعاد عن الخبز ممكن المواطن يقول لك كيش ما ناكلش الخبز. يبقى لا تاكل الخبز تاكل لو بان كومبليك تاكل لو بان تاكل الخبز تاع الاسمر تاكل الخبز تاع واسمه عده خبز اللي نجتنبوا الخبز الابيض هذا ما كان. ولكن
باعتدال. ما المواطن الجزائري لما نقولوا له نسمحوا لك تاكل خضروات ونسمحوا لك تاكل فاكهه وتاكل الخبز، ولكن لا كونتيتي موديري توجور باعتدال. الاعتدال في اخذ كل الاكلات بما فيهم المنصوح بها والغير منصوح بها. اما النشاط البدني اللي راهو غلب على الجزائريين ممكن حتى يعني ولا الحمد لله ربي سبحانه عطانا النعم، وأن عندنا المترو، عندنا التراموي، عندنا السيارات، كل شيء موجود. ما نقولكش أنا 100%، ولكن هذا ما ناتج عن كما قالت اسمه الدكتورة نادر، قالت كاين دي زوندروا وين كاين بزاف لي كونسير، كاين دي زوندروا وين كاين بزاف لو ديابات. ايبا ديروا في راسكم باللي انه لي زوندروا اللي كاين فيهم الديابات تلقاه بزاف، تلقاه المدينه اللي كاين رفاهيه. علاش رفاهيه؟ لانه تاع الجبل يهبطوا يمشوا يجيبوا الماء، واحد يروح يجيب كذا، يمشوا عندهم لاكتيفيتي فيزيك. حنا في العاصمه ما عندناش، غلبنا تروليات، غلبنا كذا المشاكل اليوميه، وواحد ما يجري. وحقيقه لما نتكلموا على بصفه عامه ورا الاماكن العموميه يجروا فيها اون دوموندي سا. كاين لاصابلات، نهار داروا لنا صابلات تنفسنا. علاش؟ كنا نقولوا ولاد العاصمه يهبطوا كاع الصابلات، كنا نقولوا روحوا البوشاوي، كانوا يقولوا لنا بعيده. الحمد لله كاين لاصابلات، يا ناس اجريوا، ما ناش نقولوا امشيوا، ما قدرتش امشي، ولكن من الاحسن انك تجي لاكتيفيتي فيزيك تداوي كل الامراض بما فيها النفسيه. اللي يكون عنده مشكل نفسي يخرج يتمشى كما يقولوا، يتروح على نفسه، خاصه اذا كان نطالبوا اللي يكون عندهم الاطفال، نطالبوا انايا كيف من الاخذ من لي جادجيت هذوما سكي بورطابل وكذا. لي زونفون ديابيتيك ولا نهار كامل في الانترنت لوبيزيتي شي لونفون راهي في ارتفاع كبير. انا نقول لك نسبه كبيره، حوالي نقول لك انايا ربع تلاميذ المتمدرسين مصابون بالسمنه، والسمنه اللي تبان اللي نقول لك انايا هذاك سمين. يعني ارقام ربع تلاميذ 15%. يعني l'enquête de 2013 il va y avoir يعني رانا عندنا اطفال سمان. صح نخافوا على اولادنا، صح الوضعيه ماهيش تسمح بنادم يخلي وليدو يروح يجري في الصابلات، مي لاكومبانيومون دو لا مامون ولا لو بابا. كيما انا وليدي نحوس كيفاش انا باش انا يقرا مليح، ونحوس كيفاش ما يمرضليش، نديه يروح يدير سبور، نماركيه. كاين خاصه انا نشجع الرياضه الجماعيه للاطفال، خاطر وحده ما يقدرش يدير الفوتينغ مستحيل، ولكن الرياضه الجماعيه يعني تغرس فيها هذيك الثقافه انه رياضه جماعيه فيها المعانده وفيها. Monsieur Hadda, merci beaucoup. On donne juste la parole au docteur pour une dernière information et on va clôturer les débats. Puisqu'on va célébrer la journée mondiale du diabète, le 14, 15, 16, ça sera à Al-Hamma. Entre-temps, du 15 jusqu'au 14, c'est au niveau de Tipaza. Il y aura aussi au niveau d'Oran, la place d'Armes, donc on aura du 17 au 18, 19. Et en même temps, au niveau de la wilaya de Khanchila, c'est du 21, 22, 23. Donc c'est des campagnes de sensibilisation, d'information. Et Al-Hamma, inviter la population, parce qu'il y aura la clinique mobile et ils peuvent bénéficier d'examens d'échodoppler cardiaque, de rétinographe, podoscope, tous ces aspects d'examen seront là. La rentrée est gratuite? Gratuite, non. La rentrée, c'est gratuite. Parce que à 150 dinars. Ah bon? Je sais pas. La rentrée, le normalement. Donc, ما دارش باطل. دار ب 115,000 ولكن حنايا معليش 15,000 اخسر والو خاطر كاين دي زيكزامان مليح. Oui, il y a l'échodoppler cardiaque parce qu'il y aura des cardiologues là-bas, des ophtalmos, des internistes, des diabétos et vous aurez aussi des nutritionnistes, des spécialistes en sport. Donc vous aurez une panoplie de population qui vont interactif. Jardin d'essai. Lequel ministère de la Santé? En plein air, il y aura des chapiteaux. Celui-là, lequel ministère de la Santé? Mesdames, lequel ministère de la Santé قال لك اللي شقى على نسيبتو يفجخها. دوك هو دار ان شاء الله يقدر. انا نقدر لكم بلي يقدر يدير دخله باطل، باسكو انا درت دخله باطل جاردان ديسي ماشي خطره ماشي زوج. الجمعيه ماشي في الوزاره. صح. دوك ماذا بينا باش الناس حنا ماذا بينا الجاردان. انا نقولوا روح تمشي في جاردان وروح دير الفوتينغ وكذا، ولا تدخل تجري ب 15,000 وغدوه 15,000 راهي مليون ونص في الشهر. يقول لك والله ما ندير سبور. شوف من الحمد
ما يجيبلكش اللحم 15000. Deuxièmement, l'association, elle peut faire ça, défendre pour la population. Mais ils le font, ils l'ont déjà fait. Ministère de la Santé, il a un date. Merci beaucoup, merci à nos invités, merci à mes confrères. Merci beaucoup, يعطيكم الصحة. Allô.